ना काय आयो और घर बीती केंता हला चले घरे जल्दी आइस बिनी स्वतः आई की हो काय याला कोणे सांगला हो हां दे आगर जलंधर अमर गार हाय ए गोदर पिला जलंधर कोइला ओहो रे बड़े मुश्किल ही गला तबे हो आना पिला अलग गाद बिताय ना हो यो आजकल पैसा पतर न होला दे से बड़ जटी ही गला ए हो सांगला दाई सागी देलास हो ए गाड़ी का जे किडी हेल्प कर दिया दिसर लगे बाट तुमई सांगली मोना नुआय अरे तोर कोता के तोके ना आशा करे का के सांगबी हो हाट का जे मुई बोले तोर माइजरी सब ने मुई आसी कर तोके कहली मोना नरिगा जीवा का तो कम से कम गोटे आधा लीटर कायसी ना तेल पकाई बो जो तब जो रेडी आहो बस बाबू दिसरी घर कोणता ना आदना आहे आगे आई आगे वाटे हां जो मामा आगे जो तबे बोल ना आगे आते जो तबे गड़ाते ना 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 रे ना 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 जवान पैसा बंद इसके नहीं रे जल्दी बंद आए बड़ा पैसा जी भाई जल्दी नानो आगे जोर हो गुरु हां जोर दिसरी राम खूपे दिन राहिलास रे पिला म्हणून बसा आजा खूपे दिन राहिलास बसा कोण आहे घरे नाही बसा मी एकला ठीक आहे गुरु मामा असं बसा कोण जा असं बसा तमर काम तो असुविधा केंता पेला काय काम আছে কো আলো खूपे दिन राहिलास पिला काय কথা আলে কই দেখা ए दे गुरु हमर घरे डोली बेरी की काटा बटे हेसे আছে पुनी 8 টাকা যে তোমার লগে আইলে আছে काय बिरी डाली তোমার ঘরে काय बिरी डाली মই काय করবি आई गोटे बोलू बात ना डेली बेरी की बेरी डाली ले बोलू बात मेडिकल लोगे ने बाटा गुरु 8 টাকা डोली बेरी बोलू बात काय मेडिकल ने काय डाली बोलबाय के ना মই डाली मिसा नाही जाने ना दिसरी पाइटे बोले মই राजा एरिया ने काली मोर सब मोर बाजा का बात से हो जो हो हमर घरे गले जान बुझबे हमर घर बीत नाही पारचे त लास्ट मास आय 9 मास हेला छे ओ पिला डोकरी व्यवस्था की एंती कहले तो केट दाई মই नेगरी रहते और केटी रहतो ते बस মই जना दोरी कराय बिते बसिरा कोन बड़ा मोर जिनिस पतर के संगाई लाई डोकरी के संगाई देला मोर जिनिस पतर आसा हो लेट नहीं करा आसा आज तो बुनिया पीतेला আছে খালি না পরে দাদা হইগলা
तेल ने मिसा गाड़ी चालू है और बिना धोखे ने मिसा मोर गाड़ी चालू है और बिना तेल ने मिसा मोर गाड़ी तेप 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 केने पलाय बिसरा ए दादा तेप तेप ना सुनबार केने आई हे तो बड़े जाबेला हैला ना बाबू काय जाबला सांगले तो कोई भी ना मुई काय कोई भी ना बाबू শুনলে কামাই দিব দুনিয়া গোটাকে আনিরলি না আমার গরু বাইল ডেলিভারি কাজে জাকি জাকি করে 3 ঘন্টা হয়ে গেল কি নাই ए एमती जाबेलाय दे তুই দিচারি কে ডাকবো তু আতো জানোস বাবু ডেলিভারি হেলে মাইদি ডেলিভারি হেলে দিশারি লগে না যাই করে মেডিকেল আছে আশা দিদি মন দেলাচ্ছে সরকার কেতে সুবিধা আছে আমার কাজে তুই গলিছিস ডেলিভারি কাজে বল করে দিশারি লগে এটা নাই পড়ে জু আশা দিদি লগে ফোন করু 2020 জিতলাবে এখন তুই বকু আছিস জু আশা দিদি করে ফোন করবো জু আরে মিস্কুল চক্রবর্তী পুরো প্যান্ট শার্ট পিন্ধি দেলাচ্ছে এতক মিছে বুদ্ধি নে 2020 জিতলাবে আমার স্বাধীনতা হেই করে গত 60-70 বর্ষ 80 বর্ষ এলাবে জু আশা দিদি করে জু ফোন করবো ঠিক আছে জু আশা দিদি করে জু তাহলে আশা দিদি গুনিয়া না ওদিকে জানো ভাই ভো কোয়া তুই আশা দিদি গুনিয়া নয় রে ভাইয়া আজিকালের সুবিধা নাই জানলার হাই 108 বিত্তি আশা গাড়ি আইছি ঘরে আরে নেছি 108 আর নাই কি তোর কাছে আর 110 আছে তা 108 বলে হয় তাম্বা কাসু পুরা বিতি কি নুই বাবু তুই যো তো মই তো কই দিতে যো ওই আরে হনুমান চাপ পাইলে বলতে দিলি এতে বকো আর কোনে শোন বাবু মেডিকেল গলে নাই কি এমতি সুবিধা গোটে আছে আইতি পিলা টকি জন্ম হেলে স্কুল কি কোনটি জয়েন করবা কাজে তাকর বার্থ সার্টিফিকেট কো বল ভাই এটা কারবা কাজে আমকে সুবিধা হইছি আমি স্কুল জয়েন করবা কাজে সব কাজে আমকে সুবিধা হইছি আই কাজে মেডিকেল নেওয়া কাজে পড়ছি আমকে মেডিকেল নাই গলে ঘরে ডেলিভারি হেলে পড়ে 15000 সরবট সোরসি আই সার্টিফিকেট কাজে আলে জুতে দেখো জিউ জুতে